Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur tiang pelonggom tipak desida Allah Subhanahu wa taala. Saya ican sehat, ican sempat mau badait malik kanca bulan Rabiul Awal. Bulan tahun lahir desida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesyukuran tenika tiang pelonggom sami buktianan isi tengaraan pengajian peringatan maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isit sak cemoh, isit sak seneng tican mau badait malik kanca bulan Rabiul Awal niki. Kesenangan beserta kesyukur tenika buktian teklah isi tengaraan pengajian bersilaturrahim badait kanca semeton jari waris kadang tetangga kepala tokoh agama dan masyarakat. Mudahan napi sabut laksanaan mangkin niki adin terterima isi Allah, adin tercatat jari amal ibadah tiang pelunggum sami, jari bekal tebilin dunia niki, amin ya rabbal alamin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz ayyidna hadatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, para tamu undangan, segenap hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jari nabi sak telahiran nike, nabi sak te maulidan nike, nabi sak tak teperanakan selain 5 likur pada doang kena. Nabi sak telahiran ojok bawon dunia isi desida Allah melalui syarat sebab Aminah dan Abdullah, tentu Allah Ta'ala berduin pekayunan. Arak kemelekan Allah, arak maksud, arak tujuanan Allah Ta'ala ni ke sak lahiran Nabi lek bawon dunia melalui syarat sebab Abdullah kanca Aminah sak berjangkep atau sak merari. Ndak ada paran sengan sak jari Nabi bu bara-bara nek keceplos bawa kererek lek bawon dunia. Ndek men. Ndak ada paran sengan sak jari Nabi bu langsung nek apal Quran. Ndek. Ndak ada paran saingan sak jari Nabi bu langsung nek belik ndik nuah kode, ndek. Ndak ada paran saingan sak jari Nabi bu ndik nek nyusu Nabi endah. Kode Nabi endah. Tepetianan Nabi endah. Hidup Nabi endah. Berajah Nabi endah. Benasi ndesida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selapu nike arak ndoang terjadi ndoang endah elek diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas nike nggih. Jadi ndak paran jari Nabi bu bara-bara nek keceplus onde ara inak nendah, ara bapak nendah. Ndat paran jari Nabi bunde ne paya berajah bu langsung nek tahu alim saleh onde 13 tahun tajah isi malaikat Jibril. No, saya aja hande sida Nabi malaikat Jibril atas dasar wahyu perintah leman desida Allah Subhanahu wa taala. Innamal ilmu bit ta'allum manik Nabi.
Saaran ilmu nu enggak entanek tepetak terlalu tertuntut. Ilmu nu baru nesah aran ilmu harus tepetak, harus tertuntut saaran ilmu. Okay, lamun dengan dekwah tuntut berarti ilmu ni tidak sah. Atau darah ilmu sila. Wah Nabi berbanik kemarak nikah. Nah jadi konteknya bahwa elek diri Nabi ni endah terjadi saaran syarat kanca sebab. Syarat sebab Abdullah menikah merari kanca Aminah lahir Nabi syarat sebab aran nikah. Desida Nabi terserdeng sakit telih panas desida Nabi syarat sebab niken desida Nabi endah ninggal dunia. Jadi berlaku syarat sebab elek desida Nabi enggan tahun dek berlaku syarat sebab nikah Allah Ta'ala. Jadi pelunggum sami makin sakjari umat ndak tinggalan syarat sebab. Syarat sebab tengaruh tican terberas tican terrezeki isi Allah Ta'ala. Syarat sebab terlalu mete arak sit sambung hidup syarat sebab aran nikah. Syarat sebab terlalu nuntut lalu berguru kenal te Allah, kenal te tugas terjari panjang Allah syarat sebab. Dari itulah bahwa melalui proses-proses kejadian-kejadian syarat-syarat sebab syarat elek desida Nabi, ia jari pelajar pengajah, ia jari pelajaran, ia jari pengajian peringatan bagi tiang pelunggum sami sak jari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus tegawe saaran syarat sebab. Dat kanggo tinggalan syarat sebab merdosen sa tinggalan syarat sebab. Saya sak tinggalan syarat sebab berarti dengan nu melin padaan dirin kanca nenek nu bahaya nu. Syarat sebab tak mau reden Allah lamun tegawe perintah Allah. Lamun tegawe perintah Allah sesuai pekayunan kemilik Allah baru temau reden Allah Subhanahu wa taala. Apa jari buktin Allah taala no ican panjakna no reden buktin adalah apabila tepuluk elek surga. Apa syarat sebab Allah Ta'ala murka sili tipak panjakan apabila panjakan non dek pati nenek lagu bun pati hawa nafsun kanca setan murken Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktiin Allah Ta'ala murka tipak panjakan apabila lemak yen wah mati tepuluh elek neraka na'udzubillah. Nah, jadi syarat sebab nu harus tegawe. Dit kanggo tinggalan syarat sebab dosa belik maut. Tepadaan diri kanca nenek lamun tak tinggalan saaran syarat sebab. Nika pengajian pertama sak tiang pelunggum sami harus pahami leman kejadian lahirnya desida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jog bawun dunia nika sak melalui syarat sebab Abdullah kanca Aminah. Nah nika pengajian desa kedua adalah Nabi saat telahiran, Nabi saat utus jog bawun dunia, tentu Allah Ta'ala arak pekayunan, arak maksud, arak tujuan, arak kenen, kemilik marak bahasan pelungguh, bahasa tangga ya. Arak kemilik Allah Subhanahu wa Ta'ala tipak panjang. Napi kemelian Allah, napi pekayunan Allah, napi tujuan Allah sak lahiran sak maulidan Nabi ojog bawun dunia. Pertama adalah lita'limin nasi
adik narak saajah selapu manusia panjak Allah Ta'ala searah elek bawon dunia ma'rifatullah. Adik narak sakjari ajah manusia panjak Allah Ta'ala searah elek bawon dunia, adik kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni ketujuan sak pertama, sak paling penting. Adik searah ajah manusia panjak Allah Ta'ala searah elek bawon dunia, adik kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni ke paling penting. Berembe entan dek nini mustahil sengke sekat dengan no kenal nenek lamun di arah ajah. Dengan sak berajah doang belum tentu, buat apa lagi sandi berajah. Arak batur enggak nggawen bilang jelu begelantang doang misal. Arak batur enggak nggawen jojok kelapa sawit doang gawen bilang jelu. Bu aku diri paling makrifat kepada Allah. Bau tandek sadu no. Soal manabit sendiri tak utus ujog bawon dunia, telahiran jog bawon dunia, adik narak saajah manusia, adik ensak kenal Allah, berarti harus narak tukang ajah, berarti harus narak tukang cerita, berarti harus narak tukang badak. Adik dengan nu kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nek terkenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sak terkenal nenek no adalah asma'uhul husna wa sifatuhul ulya. Sak terkenal adalah nama aran-aranan sak palsolah Allah Ta'ala ni ke aran-aranan atau asma' nama Allah ni ke siwa puluh siwa. Arak kena satu sendah. Ini doang. Manik Nabi inna lillahi tis'an wa tis'inasman man ahsaha dakhalal jannah. Nenek no siwa puluh siwa aranan manik Nabi. Sai apal sak siwa puluh siwa ialah dengan sak mau reden Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi-bayi dia apal neno Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, apal ni si bija jari. Lagu papu-papu yang dia ngapal kaya. Nah, ialah kelebihan pelonggom sak serah bija jari bayi baluk telek tau ngaji, elek TPK, elek TK, elek RA, perlu entah serah nikah adik naru tahu. Nggih, arak ngaji di masjid niki kan. Pelungguh berduit TK jaga endah T, RA jaga berduit, depaut jaga berduit. Nah, arak sak kodik-kodik ni kelalu setor nuah tu. Adin bergaul kance batur bedengah apal ni. Soal merangan otak kanak. Searan kanak bedengah apal. Nah, nikalah kesempatan emas bagi pelungguh sami arak bija jari kodek ni kadin bedengah insyaallah apalan lema. Nah, jadi Allah Ta'ala ni ke saya tak kenal adalah asma'uhul husna, nama-namanya yang mulia, yang 99 namanya. Sambil terenungan lamun wah denganu sekedar kenal nama Allah, berarti orang nikah sudah mulai belajar ma'rifatullah. Apabila dengan nikah baun artian tau nek kenen, tau nek maknen, baun pahami, baun hayati, bahasa tangga no baun tame telan, bilang kalimat-kalimat searah elek aran-aran nenek, berarti tetun arah elek diri dengan no ciri tanda makrifatullahnya. Beda nikah.
sekedar te apal doang, sekedar te tahu doang, berarti nike dengan nyengkeun berajah untuk kenal Allah. Nyengkeun pete cara, pete entan aden kenal Allah. Apa ciri nuah nyari? Apabila dengan pahami, ngerti, hayati elek ucapan sabun ucap. Misal ucapan Asmaul Husna, Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, sampai sabur. Misalnya kena Rahman, aden pahamin, ara elek atin, ara elek pikiran. Allah Ta'ala no maha pengasih, maha penyayang. Allah Ta'ala no isi rahman, isi kangen nanti pak panjakan. Dakan panjakan no dek sembayang pun tebing, pada tak tebing mangan. Rahman aran niku. Allah Ta'ala no isi rahmanan, sekalipun dengan kafir pun, dengan dek beriman pun, pada tatican angin, pada tatican jelo, pada tatican embuk, pada tatican hidup, pada tatican rezeki isi Allah. Rahman aranan nikah. Yun tante hayatin uli bega berat, harus entaji sopok nggih. Nah berarti lamun arak marak ni kelek dengan berarti wah arak elek diri dengan ciri tanda ma'rifatullah sebagai tujuan utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telahiran teperanakan elek bawun dunia. Aden seara aja cerita tiang pelunggum sami adik terkenal desida Allah subhanahu wa ta'ala. Darak kenen tak hidup elek bawun dunia lamut nek kenal nenek. Saya but terkenal, saya jaga but kenal nenek tenu. Allah Ta'ala lah sak paling utama, sak tak kenal, sak tak tahu hidup elek bawun dunia, barulah selamat dunia, selamat akhirat. Sehingga basan Sayyid Amin Al-Kurdi rahimahullahu ta'ala, man laisa lahu hazzun min ilmil batin khifa anhu su'ul khatimah. Saya sandek nuah aji, saya sandek wah berguru, sehingga ndek kenal Allah, ndek kenal diri menjadi panjak Allah, ndek tahu tugas-tugas menjadi panjak Allah, khifa anhu su'ul khatimah. Terkhawatiran dengan nun ndek solah tan mati. Mara unin bahasa kasar no mati sesat tunin. Lamut nek wah belajar ilmu tasawuf, lamut nek wah aji ilmu tarekat, unin pada doang kena nik. Tak kena ilmu tasawuf, tak kena ilmu tarekat pada doang. Adik pelajari, adik teguru doang, adik saaman. Mawanan nik tak utuslah desida Nabi, telahiranlah Nabi ojog bawun dunia. Adin sara ajah manusia panjak Allah Ta'ala, sara elek bawun dunia nika untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bau terjelasan secara rinci, panjang, lebar asma-asma'nya Allah. Demikian juga memahami, meresapi, menghayati asma-asma'nya Allah, tentu dan bau. Nah demikian juga adalah sifatuhul ulia. Cara ente kenal nenek setelah tahu aran, sak kedua terkenal sifat. Sifat nenek tentu terjelasan elek sifat 20. Ya pun kiai-kiai lain masya Allah, ya paling julu tajah sifat 20 melalui kitab perukunan. Nani jarang nani. Ustaz nani no lain bu najahan. Ye dasar sebenarnya no sifat 20, ngaji sifat 20.
wujud nenek no ara sayaran nenek no Allah Rahman Rahim Malik Kudus sampai 20 siwa berembe sifat nenek no wujud nenek no araan Allah Ta'ala no bersifat kidam mbe kenen kidam ndara awal ndara akhir lamun nara awal ara akhir ndek ieu nenek no saya no papu lamun papu jara awal ara akhir papu lamun nenek kaji Allah Ta'ala ja wujud neno bersifat kidam ndara awal ndara akhir ieu bunaran nenek lamun nara awal ara akhir ndek naran nenek dia sesuai berarti kanca sifat. Terus saketelun wujud dan Allah araan Allah Ta'ala no bersifat bako kekal abadi ndik mati marati yang pelunggum sami la ta'khuzuhu sinatun wala naum ndik nandar perubahan ili Allah tiang pelunggum kodek tejulu belik bajang toa bu mati berarti ndik tebakok aran sampai mukhalafatuhu lil hawadis wujud nenek no araan Allah Ta'ala ni ke bersifat mukhalafatuhu lil hawadis ndik pada kanca panjakan saara neno syarat sebab ina syarat sebab ama lam yalid walam yulad lamun nenek ja. Nah, jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kajian pengajian ni kebelok terjelasan elek perukunan atau oleh kitab-kitab tauhid, oleh kitab-kitabnya para ulama yang menjelaskan tentang keesaan atau untuk mengenal desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nikalah secara umum gambaran saran tujuan desida Nabi telahiran jog bawon dunia adin sara ajah untuk kenal Allah. Apa nek terkenal Allah? Tentu asma'uhul husna. Sak kedua sifatuhul ulya, sifat-sifat sak 20 sak wajib, sifat 20 sak mustahil, supuk sak jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah pengajian yang dirahmati Allah, singkat apabila pelungguh berkeyakinan sapiak bumi sapiak langit adalah Allah, berarti pelungguh termasuk dengan sak kenal Allah. Apabila pelungguh berkeyakinan saican tersakit, saican terhidup, saican termati adalah Allah, berarti pelungguh arak elek diri nika ciri tanda terkenal Allah. Apabila pelungguh berkeyakinan saican tersehat Allah, ndik naawat, saican terbesuh, jarian terbesuh Allah, ndik nasi, cuma syarat sebab nasi, berarti pelunggum sudah ma'rifatullah. Alhasil nika pengajian khusus, nika pengajian panjang lebar, nika pengajian tentunya tidak apa istilahnya tidak bisa disampaikan begitu saja atau jamak-jamak mola-mola, tapi harus melalui dasar-dasarnya, harus melalui tahapan-tahapannya, sehingga adik teman dasar cara ngaji untuk mengenal Allah maupun mengenal diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian, singkat cerita, tiang pelungguh niki adalah tahu tewah mangkin bahawa pengajian sak dua baru, pengajian pertama onek bahawa Nabi telahiran jog bawon dunia melalui proses syarat sebab, adik lek diri pelunggum sami endah harus tegawe syarat sebab. Kedua adalah tujuan Allah lahiran Nabi jog bawon dunia, adin searah ajah cerita untuk kenal Allah beserta endah kenal diri terjari panjak Allah, kanca tugas-tugas searan jari panjak Allah Subhanahu wa taala.
Lamun temele kenal nenek embeto te peta embeto te aji tak aji le kitab tasawuf tak aji le kitab-kitab tarekat. Adet satau tugas-tugas terjari panjak Allah embeto nek tepeta elek syariat tepeta elek kitab fikih lain-lain tahun tepeta nika. Adet satau tugas terjari panjak Allah lalu nambah saya tugas tiang pelungguh jari panjak Allah lalu ngawis saya tugas terjadi panjak keno benasi enemai saya tugas terjadi panjak tedam tendok saya tugas terjadi panjak nenek berembetan te tendok tedam berembetan te ngawis berembetan te nambah. Itulah yang diajarkan di kitab syariat. Ialah tajah telek kitab fikih. Ialah tahu tek petak adet satau cara-cara tugas-tugas terjadi panjak Allah Subhanahu wa taala. Ngulu saya tugas ngulu panjak nenek tugas ngulu lamun nenek Allah taala jandik ngulu. Berembetan te ngulu peta nilai syariat. Peta nilai kitab fikih. Ndak peta nilai kitab tasawuf ndik nyambung bareh. Sembayang saya tugas, puasa saya tugas, merari saya tugas, berzakat sampai haji, sampai umrah saya tugas, tugas panjak nenek. Arak batur puasa ndik mele, berzakat ndik mele, sembayang ndik mele. Berarti dengan nu melin paduan dirin kanca nenek aranan nu bahaya. Nggih? Nah, dari itulah agar pelungguh maklumi tujuan desida Allah, pekayunan desida Allah taala sak maulid dan salahiran nabi adalah adik narak sak jari ajah be tugas-tugas terjadi panjak Allah. Be entan-entan cara-cara ente searan jari panjak Allah Subhanahu wa taala. Tentu panjang penjelasannya. Be cara ente ngulu, be cara ente rukuk sujud, be cara lamun bakat iman tisi penek, be cara lamun arak tain manuk belok pengajian niki. Lagu sa penting mangkin adalah mudahan dengan sebab pengajian sabut araan lek bian mangkin niki adik ni syarat sebab tiang pelunggum sami sakjari dengan beriman. Ia sebab terpulih syafaat. Ia syarat sebab tahu tertolongan isi nabi telemak tu ele akhirat yang tuah belin dunia. Kan jak nabi terdoang ninggalan. Buat apa lagi tiang pelunggum sami yang adik ninggal. Arak dengan rapetan jok Allah Ta'ala kanca nabi tendarak lagu ninggal nendah. Arak dengan tercintaan tekangenan isi Allah selain nabi tendarak lagu ninggal nendah. Arak dengan mandian doen mandian menteren kanca nabi endarak lagu ninggal desida nabi. Berapa lagi tiang pelunggum sami tak mati doang. Dari itulah lek sisa umur tenikilah kesempatan temangkin untuk berguru, lalu mete, lalu ngaji, lalu nuntut adik sak sere kenal Allah, adik sak sere tahu cara tugas-tugas terjadi panjak Allah Subhanahu wa taala. Apabila pelonggom sangaraan pengajian maulid nike karena pelonggom syukur, karena pelonggom senang, karena pelonggom bahagia terjarian jari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanca endak pelonggom senang bahagia mau berdait malik kanca bulan Rabiul Awal, insyaallah endik sunat wajib tek tertolong isi nabi terak. Wajib tek tengat isi nabi endah era yang tuah belin dunia. Sering pelungguh mendengar cerita Abu Lahab sak temeri isi Allah Ta'ala. Abu Lahab dengan sak temeri dengan sawah telaknat isi Allah Ta'ala li Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab. Celaka tutu inak si celakan durhakan saran Abu Lahab. No Quran wah laknat nan.
Saran saya wah Abu Lahab ni ke. Apa sebab? Pegawaian enggak lalu halangi Nabi doang gawe. Nabi ni lalu berdakwah langanan ni serungan. Endek njak serungan Nabi kalian nek Nabi lengkuk adik terik Nabi pokok nemben tan Nabi sengsara celaka wantan beratiangan. Saran Abu Lahab ni ke sehingga telaknat ni si Allah Ta'ala. Lagu saran Abu Lahab sekalipun dengan kafir sekalipun telaknat isi Allah Ta'ala wah sekali seumur hidup senang lalu Nabi ta'arak. Bila mantau Nabi ta'arak tercerita nisi pembantu aran Suwaibah. Suwaibah aran pembantu. Abu Lahab bahasa makin bos ke Abu Lahab coba Aminah kanci Abdullah nganak ara anak kan mama anak kan Bu Muhammad unin paran ye unin tercerita bu cemoh lalu sak tercerita mbele man datang cemoh mbele man datang bahagia Nabi ente sak lahir isi senangan isi bahagian sampai dengan sak cerita ni ke aneh apa milik ke bengem doang. Sampai kemerdekaan kebebasan pembantu nike sak cerita nike isi senang cemoh lalu sak tercerita Nabi lahir ojo bawon dunia enggak modal enggak syarat sebab senang bahagia Nabi lahir sebab nikelah utiya annahu yaumal isnaini daiman yukhaffafu anhu bisururi bi ahmada fakaifa bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Khusus jelo Senin tican keringanan isi Allah Ta'ala. Apa modal ni ke senang doang jelo Senin doang tahun tican keringanan siksa napi model keringanan siksa ai sogol langan inen iman ye sin ngenem jelo Senin doang. Selain jelo Senin apabila mele ngenem apa sin tebing ngenem timah besi sin tebing ngenem. Selain jelo Senin lamun mele ngenem apa sin tebing ngenem iman tebing enem darak iman tebing enam enat macam lagu elek jelo Senin jak khusus jelo Senin ticanan ngenem keringanan isi arak ai sogol lengan inen iman ye isin emot. Apa sebab ni ke? Sebab senang gembira Nabi lahir. Bu segerah tiang pelonggong sajari dengan beriman patik tek Nabi tegawe tek perintah Nabi rayaan tek maulid Nabi tegawe ngaraat pengajian maulid Nabi bu segerah tek lupa isi Allah Ta'ala. Justru tiang pelonggong sami adalah mesti tek utamaan mesti wajib tek dapat syafaat pertolongan leman deside Nabi. Lagu Nabi syarat adik jari dengan senang bahagia nggih. Lagu biasa paling susah bulan Maulid no nina paling susah. Padahal nina sa paling julun wajib syukur, wajib cemoh. Lagu nina paling susah bulan Maulid. Apa pun susahan. Apa manuk kek koro kunit manuk bun pikiran. Sini belanja bun pikiran susah kaya nina. Laik sendik neman Nabi lahir jog bawon dunia lamun nina lahir arak dengan nina bu nina keceplos malik jatuh tukak no hidup-hidup. Pasien lahir Nabi alhamdulillah berkat kala berkat Nabi lahir apabila nina sogol tetapan aman nyaman hidup sampai makin alhamdulillah. Mula jado pun lahir nina tambah wat bait si ama-ama anu. Tercerita ili Al-Quran wa iza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim.
lamun cerita amak kaken mami ninen coba anak lalun pete tambah lalun pete pengkali bun piak loang bun piak longkang elek mudin balin ndarak saja bun tempruh anak tuka ne hidup berkat sekedar lahir doang nabi jog bawun dunia sekedar keceplus doang nabi jog bawun dunia ajaib selapu dengan jari kangen anak nek nine maupun mamu berkat kelahiran nabi. Nah jadi itulah ibu-ibu tiang pelunggom sami laki bini wajib tersyukur wajib tercemoh nabi sak lahir wajib tersyukur wajib tercemoh mau badait malik kanca bulan Rabiul Awal insyaallah tiang pelunggom sami sak selalu tetap ngaraan pengajian cinta kangen tipak nabi jaga warisan sak warisan tisik nabi jaga sunnah nabi gawe te pesuruh nabi marak tarawih hari raya Idul Fitri Idul Adha pesuruh nabi doang nik masjid pengadik-adik nabi Quran pengadik-adik nabi sebanyak luwih pengadik-adik nabi insyaallah selapu ni kekuncian adalah keyakinan apabila yakin insyaallah pelunggom sami mesti ente tolong mesti ente tican keringanan isi disida Allah dengan syarat sebab sak ruan cinta kangen tipak Nabi Muhammad sallallahu